Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Miftahul Saleha from Group 5, and I'm going to present the material about the importance of seating arrangement. But before I explain about the point, I will give a brief explanation about the importance of organizing the classroom. Setting up a classroom layout is an important setting to help successful activities with students. In organizing your classroom, you need to set up the space in your classroom based on your needs. Jadi, pengaturan ruang kelas merupakan langkah penting untuk mencapai kesuksesan aktivitas dengan siswa. Pengaturan ruang kelas merupakan bentuk dari kemampuan guru dalam memanajemen kelas dan menciptakan suasana pembelajaran yang baik dan nyaman bagi siswa. Pengelolaan kelas juga merupakan keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengendalikannya bila terjadi gangguan atau masalah dalam proses belajar mengajar. Well, let's move to the point, the importance of seating arrangement. Seating arrangement are important classroom setting because it has the potential to help prevent problem behaviors that decrease student attention and diminish available instructional time. The teacher becomes the center of attention. This is probably a good option when the teacher wants to pass information into all students. Jadi penataan tempat duduk siswa dalam kelas merupakan hal yang penting karena dapat mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan dan dapat mengarahkan kegiatan siswa dengan baik. Dengan penataan tempat duduk yang baik, maka diharapkan akan menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan juga menyenangkan bagi siswa. Hal ini merupakan opsi yang baik bagi guru dalam mengatur susunan tempat duduk siswa karena dapat mempengaruhi minat siswa dalam belajar. So, that's all for me and my friends will continue the next material. Well, next material about types of seating arrangement. The first is traditional rows. This style of seating where the students are not touching each other but are lined up in rows and columns. The teacher is usually only able to walk from the front to the back in this setup, not walk from side to side without making student move. Jadi baris tradisional ini merupakan susunan di mana siswa duduk satu-satu dalam beberapa baris dan siswa ini duduk menghadap guru. Keuntungannya dalam baris tradisional ini memudahkan guru bergerak ke masing-masing tempat duduk siswa dan siswa pun mudah melihat guru. Masing-masing siswa juga tidak saling mengganggu dan guru mudah memantau siswa memperhatikan atau tidak. Kelemahannya siswa mengalami kesulitan belajar dalam bentuk kelompok. Siswa juga tidak saling melihat dalam diskusi. I think that's all from me. Okay, I will continue. The next types of seating arrangement is pairs. These types of seating arrangement is when two student desks are placed next to each other or together and spaced away from other pairs. This arrangement allows for the teacher to walk around the classroom and monitor all the students. Before using this arrangement, however, the teacher needs to decide which student can be paired together and not misbehave or lower their academic stamina. The teacher philosophy in this situation is usually a mix between adult-run and collaborative learning, as pairs allows the student to work together and independently. As students are all facing the teacher and the front of the classroom, it's easy to have the students see the instructional aids that could be used. Using the seating arrangement also allows the teacher to see all the students and monitor them during the tests or exams. Types of seating arrangement number 3, cooperative cluster. Clusters or group consist of 4 or 5 desks pushed together so every desk is facing another one. In this situation, the teacher is
free to walk around the room without bumping into students' desks or chair, and can work with the groups. The desks together make it easy for all students in the cluster to see each other and to discuss. The situation is best for collaborative learning. Jenis pengaturan tempat duduk cooperative clusters atau kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 meja yang disatukan sehingga saling berhadapan, memudahkan siswa melihat satu sama lain dan berdiskusi, dan juga memudahkan guru untuk memantau setiap perkelompok. Susunan seperti ini bagus digunakan ketika pembelajaran kolaboratif atau perkelompok. Okay, next is a long row. The students sit or stand up and across from each others. It is a good arrangement for group work and large group project. Para siswa duduk atau berdiri di samping dan berseberangan satu sama lain atau saling berhadapan. Ini adalah pengaturan yang baik untuk dalam bekerja kelompok. Karena ini dapat mempermudah siswa untuk saling bertukar pikiran ataupun bertukar pekerjaan mereka. Types of seating arrangement number 5. Horseshoe or U-shape. Table in a horseshoe or three-sided square shape. You can also use the space inside the horseshoe shape for many different activities. You can stand up and sit down depending on the activities you want to do with your student. When standing, student can also do it in U-shape. It's good if you're doing board work and speaking activities. All the students will still be able to see you, the board, and each other. Nah, susunan berbentuk tapal kuda atau berbentuk U dapat digunakan dalam berbagai aktivitas tergantung aktivitas apa yang ingin dilakukan dengan siswa. Susunan tapal kuda atau berbentuk U bagus digunakan ketika melakukan pekerjaan dengan media papan tulis dan kegiatan berbicara. Semua siswa bisa melihat ke arah kita, papan tulis, dan satu sama lain. Well, the next is full circle. Sitting arrangement of full circle. Arrange desk or chair in a full circle to promote community and encourage of all students to participate. Everyone sits in the front row, and it allows the instructor or the teacher to see everyone from an equal distance and communicate easier with student. Jadi, full circle ini adalah pengaturan duduk dengan duduk melingkar penuh atau lingkaran penuh dengan bangku atau kursi. Full circle ini mendorong siswa untuk lebih berpartisipasi, khususnya semua siswa. Dengan semua siswa duduk di barisan depan, memungkinkan instruktur untuk melihat semua peserta dalam jarak yang sama, dan memungkinkan pengajar atau guru dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dengan siswanya. Adapun keunggulan dari full circle ini adalah dengan melibatkan semua peserta grup. Artinya semua peserta grup terlibat dalam diskusi, bukan hanya siswa yang di bagian depan saja, karena dalam sitting arrangement of full circle ini semua siswa duduk di barisan yang sama, dan dengan full circle ini seseorang atau siswa dapat berbicara atau mengungkapkan pendapat secara langsung dengan yang lain. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.